Ang sabi mo gustong light. Ano na light? Ito mo i-on. Pili mo on. Mag-move siya on your... Ayun na lang. Mag-move siya on your own. Ano ito? Paguda no. Isa ka sa'yo klaseng light. Okay na, tita. Na? Ganda. Dapat mag-move, hindi siguro na ako na-charge. Mataas ni tita? Pwede siguro. Hindi ako kabalo ano eh. Burag mataas man eh. Or dili. Burag dili. Iana na lang. Ay. Isa. iPad. Ay, ganda! Remove na lang ang table. Mamit man. Hello! Hi, guys! Merry Christmas. Tita, na mo yung makaon, tita? Yes na, iinit ko na ako. Hey, na-bread, oh. Wala din na ako nakaon. Pira mo dito mag-bread, tita. Ay, di ka mo bread? Ikaw na, meat na. Sabaw? Hindi mo pa siya kare-kare. Ah, dito. Kuha ang lecho. Ay, kani. Okay lang kani, lumpia. Ito, may tita. Oo, kuha lang. Ay, chichirya. Gusto ka chichirya sa? Asa? Cheetos Ding Dong. Tita. French fries. Kanak, yung tinapay. I-air fryer lang ngayon. Gusto ka lumpia? Okay na, tita. Na, ha? Okay na. Okay na? Hi, guys. Shout out kay Mingkay. Merry Christmas from Bacolod City. Hello guys, Merry Christmas and a Happy New Year. Basta ako tawag na convention para malipay sa ko aning kami mo sa Dubai. Hello, Ma'am Helia. Gabi ko. Hi, it's me. Ano? Jamea. You're happy? Hello from Cebu. Hello sa inyong lahat. Wain tawon ko kwarta mo. Bilisod ko pangitang kwarta dere. Oo, nakita na ko ang gihatag nila sa akong mama. Thank you po. Abay nga nung nag-good tawon, wala yung mali ni Amon. Gusto ka music? Okay lang, tita. Shout out Bernold Mulato from Bukidnon. Clariciang shout out. Sorry, boss, pass. JM Piang lang.
pansin mo. Kaya pansin mo ko. Shout out from Google. Hello. Shout out Charlene 1992 from OFW ng Dubai. Hello po, musta? Ate pala kislay. Come. Dali ka oh. Dali. Oh, sit down, ate pala. Sit down. Oh! She's eating Cheetos. You eat with her. It's okay. Umiyak ka pa. Ito na. Kanina mo pa yung hinahanap ko. Oh. Please welcome Althea. Hi. Hi Althea, hi. Hi. Andyan si Therese. Ang saan? Ate Therese is very pretty, diba? Nindot kayo yung suot, no? Yung make-up. Siya lang daw ba yung nag-make-up ato? Gusto ka pa bang make-up? Nagpag-make-up. Make-up? Pagkaya kita. Hi, Danica Garcia. Shoutout sa'yo. Jarlet Official. Asa na yung kuan? Pinadala ko. Kailan tayo magkita? What? Mukhang na ano kita, oy. Mag-grade ko ka ate kay. Make-up raid? Oh. Eh, mag-grade. Ayaw lang kayo. Kung kayo. Make-up grade. Mommy, would you play this with me? After you, my turn. Oo, yung gift kailan bibigay? Sa birthday ko na lang. May pinadala kasi ako yung galing ng Jensan. Ah. Sa kanila ko na lang pinasabay. Hindi Hindi mo kasi sa baggage. pang nang humatayan. Parang skincare. Ah? Para dili mo na ako. Hugas muna ako ng kamay. Dili na bugnaw. Gusto ka bugnaw? Gusto ka bugnaw? Okay. Mag-makeup grade tani tita. Grabing organizer. Hindi ko gini. Elf. Highlighter. Ay, highlighter? Ay, ano siya? Pang glow. You put it either as a highlight or under your... Elf. Di ba mo na itong gamay? Ano siya? Elf. Sa Christmas. Ay, karaghan ba, ani? Yeah, I love collecting lipsticks. That's Dior and Rare Beauty. Aray?
Ay, rare beauty. Nindot din ang rare beauty. Yeah, tita. it's very... Merry Christmas and a Happy New Year. It's a What's that, tita? primer. Primer para? Para mag-stick ang iyong makeup, so you put it after your skincare. Your last step sa skincare is sunscreen, right? So, Ano itong ganahan kay Ate Jazz? Oh, ako ang tugikan. gani. Ano siya kay Ate Kay? Gikan kay Ate Kay. Wait for daddy because I don't know. So, Mga lipstick. Ay, blush yan. blush on. Ari, oh. Kiko Milano. Kapo na. Hindi na ko nag-testing ko ta. Ha? Testing. Woo! Woo! Testing na. Kiko, Kiko, Kiko. Try. Hello. Mom, it's still your turn. Our game's not done yet. Modun na kung kuan. Kiko. Diba? Ang tito. Ganda. Nindot. Kiko. Pamain po. Pamain. Hula. Benefit. Benefit. Pamain po for only $6.99. Nag-live seri. Ang sarap dito. Charlotte Tilbury powder. Pamain for only 500. 500. Unsa? Unsa daw? Hindi ko pabasa. Kailangan ako sa mga live. Mag-try kog mga makeup din ni Tita Kay. Unsa ni Tita? Oh, that's Hourglass. Ano sa hourglass? Meron silang limited edition for this Christmas na. What if mag-makeup ko diri? Kaya gani, pwede man. Tanggalin na lang yung makeup. Ano? Ano ba? Ang sabi- Mag-makeup ka ulit? Oo, tanggalin mo makeup. Ay! It's a limited edition. Sa Sephora po. Tignan nyo guys. It has a powder, blush, bronzer. Muslim. Ay, Kisya! Kisya, acceptable reason. Christmas gift kay Keisha. Na daw i-give si tita sa mo ha. Liquidy. Pag-join good sa kong live, kadali lang. Kisya! Ano sa mga siya i-invite? What brand? Be Rare Beauty. Beauty R? Rare Beauty. Ay, Rare Beauty. Are you happy? Face. Ah, bilak mo. Wala ka tita, yawa. Diba? Okay rin na.
Nagubas yung skin. Ano ba? Pwede na ko siya ipahid. Oo, naman. Hey, Hindi mo ko hilig. Mag-get unready. Yun yung mag-ano na po. Get ready with me. Oh, pwede. Yung remove yung makeup. Tagan ta kag primer na gwapo. Ay, gamit ang primer na gwapo. Sige, okay ka. Want to wash your face first? Wipes? No, I have this one. I'm not sure if it's real. Apit na kong birthday, so And I have Debian na rinse-free daw. You can remove your makeup. Tapos mag-wipes ka. ara. It's mabango. Hi, Ate Alexa. This is pretty. Pero ito ang pinakamaganda. Alin. Uy, Diyos mio. Go. Ito. Gamitan. Pakita ko. Okay. So, get kuan. Gyud saan mo dita? Swiss lang. Ay. So, Yes. get kuan, get unready with me, tas mag-makeup tayo ulit. You can use tissue. I'm gonna give you water. I want to do something. No, it's not cold. The cold water is there. Mag-aano tayo? Ipapakita sa inyo kung paano mag-makeup. You wipe it with this one for wipes. Budol naman ako natikay eh. Yeah, you can use my makeup. I don't use it, but I collect lots of makeup. Oh? Ano yan? Wala lang. Hindi sa aking self. Kalaban, dyan mo si Chelsea ka. So, next, after natin, mag-wipe tayo ng face, zabol-abol. You remove it, you wipe it. After, you can use this as a primer. Di ba? Nindot siya, tita. Tutorial to, tutorial. This is kuan. Dala Chica Bella look. Okay, put later. Until collects makeup. Oh. Kapo no? Pwede put na sa lips. Ganit. Okay, salamin. Tita. Salamin? Mhm. Gamitan na lang na. May salamin dito. Hello. I-teach ko sa inyo kung paano ang kuan. Ang look ng La Chica Bella. Ay, bila. La Chica Bella without a T. Doon siya. Gusto ka mag-makeup, Althea? No. Only for big girls, right? Only lip gloss. Dumatik ka na ba kay Diyos? Walang mag... Wala pa si Ate Jazz. Pero nagbati na ako. Nagbati na ako. Nagbati. Okay.
Kasunod dito. So you spray this first. You shake this. It's a Korean brand. Ginagamit sa The Alba. The Alba. Sa The mga Alba? Korean na flight attendant. Oh. So, pumunta lang ako dito para mag-makeup tutorial. Tapos, Spray lang. Ayan. isa lang? Yeah, go spray. Yan. Ginagamit yan ni Chris. Chris Yu. Asawa ni Sweet. Trees. Uy. Tapos, sunod tita. Make it dry first. Okay. Then, use this as a Make it dry. Make it dry. It's Sa mo siya dito tita ba? it's a What? imported brand. Imported brand. Embroidery. Mirror. Ay, gaga ka. Sige lang. Mga ko. No, sorry. Tita. It's okay. Bye. Prima. Kailangan natin mag-makeup today kasi Christmas. And guys, mag-invite pa kayo para may manood dito. After tita, ano sa dayon? You can put this as this one or a foundation. Wait, that's not home. I-blend ko na lang. You can use this foundation. Nasaan na yung ring na bigay sa'yo ni Fianny? Nasa aking box. Hi, Chang Chang. I-try sa basic dili color match. Or pwede mo na. Wait, na. Ano ba yung sunod dito? Foundation. Pwede yan. Yan. Okay. Next, foundation. Ay, over ang paghila. Kadakua ba, ani? Yung swipe man at ito sa face. Ani? Yeah. Feeling ko white na kayo siya. Gitu. Dala ba rin mo together? No, dito sa pundo. Wait lang tayo. I-mix. Kamot ka din ang giga. This one's clean. Kakag-wash na. Okay, ron dahil. Oh. Blendable. After natin ilagay, kailangan natin siyang i-blend. I have also concealer here. Kailangan ko mag-match. Or kamay lang ito. If you have may color corrector thing. Have you guys sand? Which one? Who will you send? Ito. Gagamit ka ba ng color corrector? I haven't sent Ulo. anything yet. I think you send. Who? Yan, you send. Merry Message Christmas. ka sa'yo, katabi lang kayo, mag-message pa siya sa'yo. Shout out Ate Colette. Shout out kay Althea, nakatabi ko lang. Ito you put it sa mga red spots. Tutorial tayo dito ng makeup, guys. Color correct. Coral. Wait lang ha, kayo Color correct. correct. Maliit lang. Pag ano yan. Where's my phone?
Ituro ko sa inyo ang kuan. What's our TikTok, Mom? Ang La Chica na Bella. What's our TikTok? Nicolette. Tapos tita after. Concealer, you want to try this? Ito? Maliit. Asan ni siya ibutang? Concealer. Ay, under eye. Ang mga kanang i-cover. It's here. Yeah, let it dry first. We can go kilay. You want to kilay? Oh, i-dry. Hindi mo dapat siya I-blend ka. Oo, dapat ipa-dry mo pa. Hello. Grandma, Yes. Yan ka na naman sa bulol eksena mo. I want Hindi to ko naman kailangan. Hindi ko naman alam. Ay, hindi ko naman yan sinasadya eh. Kilay. Here's my pang kilay. Ito pala yung plastics lahat ng baby Jane. Oh, Ano daw? ito pala yung plastic sa lahat ng baby Jane. Parang hindi ka naman plastic, ba? So perfect. Oh, wow. Charis. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas sa'yo! Stay inis dyan. I'll give her first pang kilay because she wants pang kilay. Pang kilay din. Ay, pang kilay din ata yan. Dughan na. Grabe, ganda naman itong pangkilay na to. Okay, magkilay na tayo. We're going to have our hindi ako marunong gumamit itong gantong tape. Ito, pang kilay din to. Pang kilay. Yun, sabi kulit man yan. Katabi mo na nga, hinahanap mo pa siya. Ano daw? Where is Ate Colette? I'm here. Althea, you can't see me? Ito na lang. Ito. Arito ka. Gano'n po yung pangkilay. No, you want to watch her? She's not using the TikTok. She's using in the, yan. Merry Christmas, Guapa Coletti. Hi, Franz! I miss you, Beshi Wax. That's not TikTok, man. Only TikTok has gifts. May plano kami. Punta kaming Tagaytay. Okay. Kasama yung friend ko na galing Thailand. What are you doing? Hindi pa lagi sure kung madayon. See, I have this also. Mas dako akong gipalit sa iyo. Ganun eh. Hayaan nyo lang yan sa live. Huwag kayong at least nanonood sila. Oh, May message doon sa'yo. oo, kita ko ano. Nakita niya, Ate Colette. Yung katabi lang kayo. Puro mga emoji. Oo, siya yun. Oh. Ano to? Hikabela. Ano sabi? Size 36 po ang size ng aking feet. Or size 6. Tapos ka na? Oo. Tapos, pwede na siya blend. Ang alin? Oh, pwede na. Hindi mo Okay, let's blend the concealer. Tumabay kayo na, Ate Colette na. Where is Ate Jazz? Caitlin, they will see you. You let Ate Colette borrow my brush. I'll get my brush. Oh. Tuturuan ko kayo paano ang La Chica Bella look. So, kaya, shoutout tayo sa mga taga dyan sa Diha. Tita, on tayo next, tita. That's a brush. Ay, Makeup brush. ay, ganda.
Tapos itaon sa sunod. Ikaw, what do you do next? You can do blush on, powder. Powder. Oh, there's a powder, this one. Or you want to use this one, the powder? Alright? Yeah, you can use this one. Ani-ani. Ana. Tama ba kung pag-apply? Yeah, correct. Merry Christmas sa mga taga-Saudi. Wow, soldat namin chicken. Nag-aagawan. Wow, congrats sa Bolabol. Tapos next tita. Hi! Si Althea napagod. Anong ginawa mo, Althea? Wala, nanood lang yan. Put it in. Sa ito. Ikaw, what do you next do? You want may eyeshadow? Pwede tita eyeshadow. Ang problem is, I don't really have, this one, you check that one. Yan. I Eh? never use that one pa. Hmm? So, I don't know how. Wow! So, sa ating kuan, i-teach na ko sila sa La Chica Bella look. Sa ating, Ito, for eyes pa ito, di ba? Right? I'm not sure. ito. Ikaw na bahala. Hindi ako marunong. Nagbumili lang ako. Dami ako da. Ano ka nang, wala. Nadil, Wala lang. wala lang. So, dapat, para sa mga Latina-Latina lang, mga dark color. Naapatan let? Or di tangan sa dani mo? Ay, una ako. I-blend na lang. Or order sa ako eyes. Pero ako din mag-makeup after. Ano lang, mild. Maadto daw si mama ni Ate Jazz. Pre? Ay, sabi. Dahil ba dili na maadto mo. Mag-meet ka sa iyang, akong kaagaw, iyang tita Lali. Oh? Dito Davao. Ay, katuingon niya nga, kuan, nga moabutay daw patag Davao. So, dapat brown. Love? Yes? Magpapasundo ba sila? You call. Alam ko ready na, nakabis na. I will call. I will try to call. Okay, bye-bye. The makeup. Oh, dapat ganito, mga dark. Just like, shiny, shiny. Yan, ganyan na. Si Marino ko pala. Wala. Ang tamang eyes. It's 4:48. Tapos, after, wow, ang galing. May highlighter ako. Lampas pa. Nag-ano ka ba? Eyeliner?
I have eyeliner. Wait, wait. This one ko lang. And Oh. this is black. Saan ni tita? Eyeliner. Liquid eyeliner. Wala ko nag-eyeliner. Wala ka nag-eyeliner. Mas mo brighten daw din mga eyes. Pag-eyeliner? Midang po. Dili ka kabalo. Oh, kung dili ka kabalo, ayun. Ayaw na, uy. Ayaw na. Gusto ka mascara? Sige, tita. Wait, I'll get it na. Nakipang eyelash curler, tita. Balik na kami sa live nila, Jasmine. Blush on. Is that? Let me see. Yeah, that's blush on. Kita mo. Blush and Libyuhan sa... Kasi na ay... Yes, love. okay na nito. Okay. Oh, I will get you waterproof. Hello guys, sa Bola Ball. Shout out, watching from Qatar daw. Hello po. I'm looking for eyes pa, love. Ako din, wish ko na din yung ano, yung hair ko dati. Oh, di ba? Tapos tita after. Tapos ka na? May anong kailangan mo na? Blush on? Ito, gamitin mo to. Ano eh? I think that's blush. Hindi ko alam. Kulit, mas may alam ka pa. Ito ata for powder. Ito ata for blush. Ito, sabihin kung ano yan. And just decide in 1, 2, 3, 4. Kung saan nga kuan? Hourglass. Hourglass? Hmm. Ganda ng kuan. Bilat. Hourglass evil eye. Hourglass evil eye. Padlock, ito na ito. Kung ano mo nahadlok ka, good. I will put makeup on also. Oh, so sa blush na tayo. Usag na highlighter. Highlighter, guro ni tita. Sa gudan na may sa ano. This one is 2, 3, 4. 3, 4, 5. That's blush. This is the bronzer. This is the powder. Ito yung highlighter. Banto guro. Ah. What we eat? Snacks. Hey, you want to eat Oreo?
Andyan, hi, Althea. Hi. No? La Checa. La Chica Bella. Look. Ito na yon. Tapos, tita, after, You want contour? asa kang pon, tita? Saan? Pagkilay, dungagan akong kilay. Katong gihapon? Mm-mm. Where's my slippers? Where's my other slippers, Mom? Oh, wait, I'll get it. You see it kanina now. Merry Christmas. Ay, tinuro lang ang makeup. Dala La Chica Bella. Makeup. Diba? So, if medyo dark pa, dagdagan natin. Na ako'y highlighter na gwapo. Ang sino gusto? Na pwede mo ibutang diri, oh. Kanang highlighter na gwapo, tita. Kani or kani. So, mini one. Which color do you like? Ay, nindot lagi mo. Favorite. Itong gamay. So, next, sa ano na tayo? Highlighter. Yun, dali. Ay, Bakit dyan nilagay? O, diba? and you can use this when you're done. You can use a finishing powder. Ang gawa. Ulit lang na ako sa TikTok. Viral daw siya. Kaya tingin pagkanta. Oo. Gwapo, no? Gwapo. Brato lang di. Pila po dito? Hmm. 65? And then, Or then? lipstick. Which lipstick do you want to use? I have so many lipsticks. Dali. It's you. Sa akong bed din. Inesa. Ay, mag-makeup man po daw diri si Jasmine. Makeup na rin po kailangan. Hmm?
Like the 40. Na kay kwantita lip liner. Oh, I have. I don't know which one, which color. Kanina akong flip liner because I like this brand so much. Oy, kay Vice. Gwapo yung lip liner. Paisa. Tulat siya. Kana, okay ka na? Okay na quality ito. Honey, contour stick. Pinaka mag-contour. Okay na. Ay, gwapo kay kulay. Happy birthday. Ay, thank you, tita. Uy, na lang ko regalo. Gusto ka mong gamitan? Ito na dito. Pang para dili mawala ang imong eyeliner. Wapo kay ka nga mo ang unsa. Wapo ka din niya kung mga unsa mo. Oh, man. Tapos, lip gloss na lang. Ay message time. Oh, the color is very pretty. Hi, Althea. Hi! Oh, di ba? That's Dior. Ito. The Diorans. Dior. Ganda. No? Ganda ang Dior. Manjori cut. Manjori cut ko, madam. After tita mo. Ano eh? Powder. Finishing powder. Mag-finishing powder na. Finishing. Sa sa balay. Sa gamit na ni tita. Oh, yeah, that one, the big one. Ay, tak-tak lang. Ganda. Ay, nakatanaw siya. Okay. Oh, man. Tapos mukha. Ano ba yung Oh. Gusto ba ka matte finish or glowy finish? Tuloy mo lang po eh. Ha? Gusto ba niyo mo matte finish or glowy finish? Okay lang po, ani. Dili. Ay! Naka may Oo, spray. para spray. Ah, Glowy, glowy. this one. You use this again. You're glowing. Right? You'll get tan later. You can open your lid. So, ganito lang. Ganito lang ang makeup ng EA Girls. Girls. Mag-grade, pero Stop running around, love. Okay. I'll use it. grabe, pagkikita ko.
Super fair party. Asa naman ni si Justin Helen? Nagsundo na yan. So, ito na. The finishing is the finishing. Okay, let's look at this. Oh, yes. It's done. Let's play it. Look at this one. That a mosquito bite. Where? Oh. Merry Christmas, everyone. Goodbye. Bye na. Bye-bye. Bye!